अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। जहां कह के अल्लाह चुप हो गया, या अल्लाह जहां निसा कहा था, अबना कहा था, अनफुसना कहा था, वहां कह देता असहाबेना व असहाबकुम, अज़वाजना व अज़वाजुकुम। ये अपने सहाबी लाएं। चुप क्यों हो गए आप? ये अपनी बीवियां लाएं। निसाअना, ये औरतें लाएं। तू औरतें ला। अल्लाह ने औरतें कहा था, नबी एक लेके गए। वजह पढ़ूं तो न्याज बेग इंसाफ करेगा। औरत चाहिए थी, औरत चाहिए थी, करनी थी झूठों पे लानत। औरत वो चाहिए थी, औरत के 3 रूप होते हैं, बेटी है, बीवी है, माँ है। आज औरत वो चाहिए थी जो बेटी भी मासूम की हो, बीवी भी मासूम की हो, माँ भी मासूम। आज वो औरत चाहिए थी। आप क्या समझते हैं कि नजरान के ईसाई सीधे मुबाहले में गए? नजरान के ईसाई सीधे मुबाहले में नहीं आए, ये पहले मदीने आए थे। इन्होंने नबी से पहले मुनाजरा किया था। ये 3 दिन नबी से मुनाजरा करते रहे थे। ये मनवाने के लिए आए थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। नबी ने कहा ईसा इब्नुल्लाह नहीं, ईसा अब्दुल्ला है। ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, ईसा अल्लाह का अब्द है। ये बहस 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 बहस, इतनी बहस हुई, नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा, ये मान ही नहीं रहे। 30 दिन की शाम हो गई, जबरील ने आके मोहम्मद के कदमों पे पर रखे, कहा खुदा कह रहा है फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अगर ये इल्म आने के बाद भी नहीं मानते, अब इनसे बहस ना करना, इनसे कह दे ये बेटे लाएं, हम बेटे लाते हैं। शाबाश। ये निसा लाएं, हम निसा लाते हैं। ये अपने जैसे लाएं। मैं वही तर्जमा करूंगा जो करना चाहिए। ये अपने जैसे लाएं। फिर खुदा ने कहा वहां सिर्फ इंसाफ ये नहीं होना कि सच और झूठ का फैसला, सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतुल्लाह। फिर मैं झूठा खाली नहीं आने दूंगा, फिर उस पर लानत भेज के वापस करूंगा। जब खुदा ने कह दिया रिश्ते लेके आ, शायद इससे पहले मिंबर की तारीख में ये जाविया ना इस्तेमाल हुआ, मैं जाविया इस्तेमाल करने लगा। मैं एक रब्त आपको सुनाने लगा हूं जो वाकयातन रब्त है। 3 दिन रसूल मुसलसल उनसे बहस करते रहे। 30वें दिन को जब अल्लाह ने कहा कि रिश्ते लेके आ, अब रसूल उठ के सैयदा के दरवाजे पे आए। ना ना ना, रब्त सुनना। हदीस किसा के कारी बैठे हो, हर शबे जुमा तुम्हारे घरों में हदीस किसा पढ़ी जाती है। हदीस किसा का एक जुमला है कि सैयदा कहती है फी बाज़िल अय्याम, चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। हिस्ट्री से जाके पूछना कि ये उसी हिजरी में है जिस हिजरी में 9 और 10 के दरमियानी ये वक्त है जब ईसाई नजरान के मदीने मस्जिद में बैठे थे और अल्लाह ने कह दिया था रिश्ते ला। अब हदीस के साथ शुरू होने लगी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, हदीस के साथ मुबाहले की तैयारी का नाम है। अब नबी घर आए, सैयदा के दरवाजे पे रुके। सैयदा के दरवाजे पे सलाम ईथीनी बिल किसाइल यमानी, ज़हरा मुझे चादर उड़ा दे। यहाँ पे हदीस किसा वालों ने तर्जमा किया कि रसूल ने कहा मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। नबी कमजोर हो जाए तो नबूवत में नक्स आ जाता है, नबी बीमार हो जाए तो नबी कमजोर हो जाता है। नबूवत में बीमारी नहीं होती, नबूवत में बुखार नहीं होता। नबी ने आके ये नहीं कहा था कि मेरे जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही है। नबी ने आके कहा था ज़हरा रिसालत कमजोरी महसूस कर रही है। उसने बेटे मांग लिए मेरे हैं नहीं, उसे निसा मांग ली है इस काबल नहीं, उसे नफ्स मांग लिए है तेरे घर में है। ज़हरा मुझे रिश्ते दे। सैयदा ने बाबे को अंदर बुलाया, अपनी चादर रसूल को उड़ा दी। हदीस के साथ पढ़ने वाले बंदे बैठे हैं। अब मैं सत्रों में गहराई में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से गुजरने लगा। रसूल ने कहा ज़हरा मुझे चादर दे, ज़हरा मुझे चादर दे। ये हदीस के साथ का लफ्ज है कि नहीं, ईथील बिल किसाल यमानी, ज़हरा मुझे चादर दे। जुमला बदल के कहने लगा, कमली वाला कह रहा है ज़हरा मुझे चादर दे। ना 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 ना, इंसाफ करो। या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है मुझे चादर दे, या अय्युहल मुदस्सिर कह रहा है मुझे चादर दे।
سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی، نبی کو ڈھانپ دیا. تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن میں آیا. یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول. حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے. السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام. علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ. یا صاحب حوضی، اے کوثر کے مالک، تجھے میرا سلام. هل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے، رسول نے چادر کا پلو گرا دیا. دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا، سوال پھر وہی کیا. یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. میں بڑی جلدی جلدی گزر رہا ہوں. حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی، صرف نانے کی. اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے، جو نبی کے بدن میں خوشبو ہے وہی حسن کے بدن میں خوشبو ہے. اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول. اب حسین چلتے 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 حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے. اس سے پہلے حسن آئے تھے، حسن نے بھی سلام کیا تھا. رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، آنکھوں کے ٹھنڈک، دل و جان کے میوہ. اب حسین آئے، السلام علیکہ یا جد رسول اللہ، میرا نانا تجھ میرا سلام ہو. آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. جب رسول کو پتہ چلا باہر حسین ہے، آواز یا شافیہ امتی، یا شافیہ امتی، یا شافیہ. نا 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 نا، مجمع پہنچا ہی نہیں. یہ امتی نہیں کہہ رہا، محمد کہہ رہا ہے. جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں. یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والا. تجھ پہ میرا سلام. حسین چادر کے نیچے، توجہ جی، حسین چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد ایک تیسری شخصیت آئی. اب میں رک کے سکون سے لفظ کہنے لگا ہوں تاکہ لفظ ضائع نہ ہو. سلونی کے مالک نے زہرا سے پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ صاحب منبر سلونی نے، باب العلم نے سیدہ سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ حسن کو رسول کیوں نہیں نظر آیا؟ حسن تو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے. حسین کو نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ علی کو کیوں نہیں آیا؟ حسن بھی زہرا کے پاس آئے، زہرا نے کہا وہ رسول. حسین سیدہ کے پاس آئے، وہ رسول. علی سیدہ کے پاس آئے، وہ رسول. یہ تینوں آ رہے ہیں، یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. اس نے بیک وقت تین حجتوں کو رستہ دکھایا. سارے چادر کے نیچے آ گئے. حدیث کے ساتھ مکمل نہیں پڑھنا چاہتا. سارے چادر کے نیچے آ گئے. بے طرف الکسا او مبید الگمن علی السما. رسول نے چادر کو ڈھانپا، چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا، معاصمہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے. میں محنت کر کے جملہ یہاں لے کے آیا، مجھے کل اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، بس یہ. حدیث کے ساتھ پڑھو جو روز پڑھتے ہو. ایک بندہ کسی بندے سے کہتا ہے جی اس بندے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. بندہ کہتا ہے اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کا خاص ہے. رشتہ داری کے بعد جو دوسرا رشتہ آتا ہے اسے خاص کہتے ہیں. نبی نے جملہ کیا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. خاصہ تھی، میرے خاص بھی یہی ہے. وحامت تھی، میرے حمایتی بھی یہی ہیں. آگے رسول نے کیا کہا لحمہم لحمی دموہم دمی یعلمنی من یعلمہم یحزننی من یحزنہم انا حرب لمن حاربہم
वसलम लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी अना मिनहुम। मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरे खास हैं, ये मेरे हमायती हैं। मेरे अल्लाह इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। रुके नियाज बे, एक लम्हे के लिए रुकना। या रसूल अल्लाह उम्र में भी आप बढ़े, रुतबे में भी आप बढ़े, आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून? नहीं, इनका गोश्त। ना ना ना, मैं बहुत बड़ा नुक्ता हल करने लगा हूं, गर्दन कटवाऊंगा अगर रसूल ने यह जुमला कहा हो कि मेरा खून इनका खून है। नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। या रसूलल्लाह बड़ा तू, और तू कह रहा है इनका गोश्त मेरा गोश्त। बात खुल के सामने यूं निथर के आ जाएगी। मैं दरमियान में से लफ्ज गोश्त और खून निकालने लगा। रसूल ने कहा इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका। ना 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 ना, चार बंदे समझे भी तो। रसूल ने ये नहीं कहा मेरा इनका, नहीं, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। फिर साथ मिलो, कोशिश कर लेते, एक कोशिश और कर लेते। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। हाँ 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 हाँ, थोड़े थोड़े रह गए, थोड़े रह गए। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। अब बंदे वो ही बाकी बच गए हैं जिनकी रात नींद पूरी नहीं थी या वो खाना पूरा खा के आए हैं। अब मैं जुमला खोल के बता दूं, रसूल ने कहा इनका मेरा, मेरा इनका नहीं। नबी जानते थे मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा लेगा। इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका। इनका मेरा, लहमुहुम लहमी दमोमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। या अल्लाह मैं उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़ा। अब मैं बताऊं कि इनसे कौन कौन लड़ा। जो इनसे लड़ा वो रसूल से लड़ा। मैं उससे दुश्मनी करूंगा जो इनसे दुश्मनी करेगा। मैं उनसे दोस्ती करूंगा जो इनसे दोस्ती करेगा। इसलिए कर रहा हूं कि इन्नहुम मिन्नी वाना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। रसूल ने कहा ना मेरा इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। मेरे सादी शहनशाह का दौर था, इमाम घर से निकले, तो जब इमाम घर से निकले तो इमाम के हाथ में रसूल वाला असा था। सामने से एक बंदा दौड़ के आया, शगिर्द था इमाम का, लेकिन बाद में इमाम ही के खिलाफ खड़ा हो गया था। पहुंचे नहीं पहुंचे, थोड़ी सी ये कौम तेज हो जाए ना जी तो पर्चों की शरह बड़ी कम हो जाए। इमाम का शगिर्द था, इमाम के मुकाबले पे फिका बनाई थी। इतनी सी बात होती है। जो अभी भी बिल्कुल इकबाल बन के मुझे देख रहे हैं, अब मैं आखिरी जुमला कहने लगा, इसके बाद मैंने ट्राई नहीं करनी। इमाम ने आवाज मारी, अबू इधर आ। दौड़ता हुआ इमाम के पास आया। आते ही इमाम को, अब देखना जरा भाईजान जुमला सुनिएगा, आते क्या किया, इमाम के हाथ में जो असा था ना मौलवी, असा चूमना शुरू कर दिया। इमाम ने मुस्कुरा कहा ये क्या कर रहा है, कहने लगा ये रसूल का असा है इसलिए ये असा चूम रहा हूं। इमाम ने आस्तीन उलट के कहा लकड़ी का असा चूम रहा है, ये जिस्म भी मोहम्मद का है, ये खून भी मोहम्मद का। लकड़ी का असा चूम रहा है, मोहम्मद का खून क्यों नहीं चूम रहा, मोहम्मद का गोश्त क्यों नहीं चूम रहा, मोहम्मद का बदन क्यों नहीं चूम रहा। ये मजलिसों में मस्जिदों में मिंबर होते ना जी, यकीनन यहां भी होगा, मिंबर के 3 जीने होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला होता है ना जी, इसे कहते अरशा, इसे अरबी जुबान में अरशा कहते हैं, आखिरी सीढ़ी को। ये रसूल ने खुद नहीं बनाया था, एक सहाबी ने नबी को तोहफे में दिया था। वो लकड़ी का काम करता था, नबी
مسجد نبوی میں ایک کھجور کا ستون تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. تو اس نے کہا رسول اللہ کے نفیس نبی ہیں، یہ تھک جاتے ہیں. تو اس نے ایک لکڑی کا ممبر بنایا تھا. ممبر پہ پھر نبی نے بیٹھنا شروع کر دیا. پھر نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. یہ پہلا ممبر ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا. یہ آج مسجدوں میں جتنے ممبر ہیں نا، یہ مدینے والے ممبر کی شبیہ ہیں. دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خود شبیہ پہ بیٹھا ہے، خود جس پہ بیٹھا وہ شبیہ ہے. یہ مسجدوں کے اوپر گنبد بنے ہوتے ہیں. ان مولویوں سے پوچھو یہ گنبد کس نے بنایا تھا پہلی بار؟ کیا یہ روضہ رسول کی شبیہ ہے؟ اچھا تیری شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے اور شبیہ دروازے کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی. خیر موضوع یہ نہیں. 3 زینے، جو پہلا خلیفہ تھا وہ پہلے زینے پہ بیٹھا، دوسرا دوسرے کے پہلے کے احترام میں دوسرے پہ جا کے بیٹھ گیا، تیسرا تیسرے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب تینوں زینے مکمل ہو چکے تھے. عرش پہ نبی بیٹھتے تھے. اب صحابہ نے نبی کی وجہ سے عرش پہ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، وہ نچلی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب خلافت آ گئی علی کے پاس. مولا علی نے کرنی تھی مسجد میں پہلی تقریر. بندے سوچ میں تھے علی بیٹھے گا کہاں. بندوں نے کر لی جی پوری تیاری کر کے بندے بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے مسجد میں، ہم بیٹھ جائیں گے بالکل منبر کے قریب. اگر علی بیٹھا پہلے خلیفہ کی جگہ پہ تو ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کر لیا. دوسرے پہ بیٹھا دوسری کو تسلیم، تیسرے پہ بیٹھا تیسرے. اگر بیٹھ گیا نبی کی جگہ پہ ہم کہیں گے رک علی. صحابہ نے نبی کا احترام کیا کہ وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھے اور تو نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اب جی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. آگے شرارتی بندے کھڑے کہ علی آئے صحیح. اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا نہیں تھا، علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا. اب بندے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یکدم پردہ اٹھا. علی حجرے سے باہر آئے، سر پہ رسول والا امامہ، ابو طالب والی چادر، ہاشم والی عبا، موسیٰ والا عصا. آئے ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، یوں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پہنے ہوئے، تبرکات انبیاء کا وارث. علی ممبر کے قریب آیا. علی کا ممبر کے قریب آنا تھا، لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بند ہونی شروع ہوئی. علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں. علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، علی نے دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، علی نے تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا. ان کا اچھا نبی کی جگہ میں بیٹھنے لگا ہے. ہم اعتراض کرنے کے لیے اٹھے، یہ ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کر رہے تھے. یا نبی جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے علی وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی نے مجمع کی طرف اپنی آنکھیں کی. آگے سے بندے اٹھے اور بعظمت کل محمد، تو نے محمد کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. جہاں محمد بیٹھتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی کا اس کا فخر، چپ نکلو یہاں سے، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں مہروں کا سوار. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں محمد کی مہروں کا سوار. سارے مل کے حیدری اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. میرے اللہ یہ میری اہل بیت، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. فاجعل صلواتک برکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ادھر نبی نے آل محمد کا قصیدہ پڑھا، نبی نے اہل بیت کی شان پڑھی. خدا نے کہا اچھا محمد، تو نے اہل بیت کو، تو نے ان چار کو اپنی جان کہہ دیا، اپنا جسم کہہ دیا، اپنا گوشت کہہ دیا، اپنا خون کہہ دیا. اللہ کا جسم نہیں، اللہ کا گوشت نہیں، اللہ کا خون نہیں. میرے پاس جسم ہوتا تو میں بھی کہہ دیتا میرا جسم بھی ان کا ہے. میرا گوشت ہوتا میں کہہ دیتا میرا بھی ان کا ہے. میرا لہو ہوتا میں کہہ دیتا میرا بھی ان کا ہے. چل میں بھی قصیدہ اپنی
اپنی شان سے بڑھ دیتا ہوں. پھر میں کیا شان سے بڑھے گا؟ پھر باب عزتی کے وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، انی ما خلقت سمان مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا شمسا منیرا ولا قمرا مریرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین بچھاتا، نہ آسمان قائم کرتا، نہ سورج کو لاتا، نہ چاند کو لاتا، نہ تاروں کو لاتا، نہ دریا میں روانی دیتا، نہ سمندر میں طغیانی دیتا. سب کچھ بنایا ہے تو ان کی وجہ سے، سب کچھ بنا ہے تو ان کی وجہ سے. نیاز بیگ انصاف کرے، مجھے سارا آسمان کی طرف کر کے بتاؤ کہ آسمان ہے کہ نہیں ہے، زمین پہ بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے، ہوا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، چاند چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا، سورج آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ نے کہا تھا ان کی وجہ سے ہے. اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زمین لپیٹی کیوں نہیں، آسمان گرایا کیوں نہیں، سورج بجھایا کیوں نہیں؟ ان کا چلنا اس بات کی دلیل ہے یہ تھے نہیں، یہ آج بھی کوئی محمد ہے. رشتے مکمل ہوئے، رشتے مکمل ہوئے. اللہ نے انما یرید اللہ کی آیت بھیجی، طہارت کی مہر لگ گئی، عصمت کا پہرا ہو گیا، چادر کے نیچے سارے آ گئے. رسول نے گھر کا دروازہ کھولا، مباہلے کی طرف یہ قافلہ بڑھا. اب یہ قافلہ مباہلے کی طرف جانے لگا. شان کیا؟ آگے رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے علی، رسول کی گود میں حسین، انگلی میں حسن. رک میرا نبی، تو رشتے میں بڑھا، تو رتبے میں بڑھا. پیچھے بچوں کی ماں بھی ہے، پیچھے بچوں کا باپ بھی ہے. ایک بچہ ماں کو دے، ایک باپ کو دے. خالی ہاتھ مباہلہ کے میدان میں جا. عجب نہیں کہ آواز محمد آئے. اگر میں خالی ہاتھ آتا، حسن رسول علی کو دے دیتے، حسین زہرا کو دے دیتے. کل مولوی بھونک دیتا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے. رسول نے کہا اٹھا کے بتا رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے، مذہب کی ضرورت بن کے آئے. یوں قافلہ مباہلے کے میدان کی طرف بڑھا. عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری، تاریخ میں ترین نام لکھے، عاقب، عبد المسیح اور صالح. اس نے آتا ہوا قافلہ دیکھا. یہ اتنا ضعیف تھا، یہ اپنے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی. اس نے یوں آتا ہوا قافلہ دیکھا. اس نے پادریوں سے کہا زمین پہ بیٹھو. انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ اس کا مجھے نہیں پتا مرد کتنے، مجھے نہیں پتا عورتیں کتنی ہیں، ایک نور کا حالہ ہے. جو مباہلہ سننے آئے ہو، ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا دائرہ ہے جو تیزی سے ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے. میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، میں ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا. یہ تو کوئی نور ہے، ان میں تو مرتی کوئی نہیں، ان میں تو مستوری کوئی نہیں. ابھی یوں عیسائی کانپ رہا تھا. دل اپنے قابو میں رکھنا یا ادھر سے 75 قدموں کے فاصلے پہ آئے. عیسائی کی چیخ نکلی. پادری کا سجدہ کرو، سجدہ کرو. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کون ہے، لیکن اگر کوئی بی بی آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہے. جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ. اجازت مانگی ہے، آئے نہیں تھے. سوال آیا ممبر پہ جبریل کے حوالے سے، اجازت مانگی ہے، آئے نہیں. جو ہی یہ قافلہ بڑھ گیا، پادری نے آتے ہوئے دیکھا. پادری نے چیخ ماری، کہنے کا مجھے نہیں پتا، بیوی لایا ہے، ماں لایا ہے، بیٹی لایا ہے، لایا کوئی عزت والی ہے. مجھے اس بی بی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. مریم نے اس کی چادر کا پلو اٹھایا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے رستہ دو، رستہ دو. اگر یہ وہاں تک پہنچ گئی، یہ پچھلا والا پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، اللہ نے عذاب بھیج دینا ہے. اسے کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ. پادری زمین پہ بیٹھ گئے. کتابیں کہتی ہیں عبد المسیح نے آنکھیں بند کی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے. پادریوں سے کہنے لگا مجھے کندھوں سے پکڑو، جہاں مسلمانوں کا نبی کھڑا وہاں لے کے جاؤ. رسول کے پاس اس کا گرا ہو، اس سے میرے قدموں پہ، رسول کے قدموں پہ گرا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے مباہلہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا، مجھے صرف اتنا بتا
तेरे साथ कोई मस्तूर है? फरमाया है। क्या लगती है तेरी? फरमाया मेरी बेटी है, मेरी अकलौती बेटी है। बेटी का नाम आना था, कहता एक लम्हा इधर रुकना। सर से अपने इसने दस्तार उतारी, अपनी कौम के सामने चादर बना के डाली। कहने लगा जिसके हाथ में अंगूठी है अंगूठी रखो, जिसके गले में लाकट है लाकट फेंको, जिसके पास जेवर है जेवर दो। उन्होंने कहा करना क्या चाहता है? कहने लगा शर्म नहीं आती, इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेजोगे? गठड़ी उठाई जेवरों की, जहां मोहम्मद खड़े थे कदमों पे रखी, रख के कहने लगा मुसलमानों का नबी अपनी बेटी से कहे हमें माफ कर दे, हमारी वजह से उसे चल के आना पड़ा। इतना कहना था, नबी रोते रोते वहां गए जहां ज़ारा खड़ी थी। रो के नबी की आवाज आई, ज़हरा हम मुबाहला जीत गए हैं। आवाज आई जीत गए हैं, लेकिन बाबा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? फरमाया एक वक्त याद आ गया, आज ईसा की उम्मतियों ने इतना हया किया, कल मेरे दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़ी।